Shalom, jonjo hambanta karina, kene dengan nami perjamita, sinaing mengkatakan kata debata, bangkat mau kita ibagasan persermonan ta, lako menjamitakan jamita hari Minggu tanggal 10 September 2020. Bersodi mau kita. Tuhan pergegohi mau kami lako mengarusi katami, jana berikan mau kami tendi perbadia. Ibagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dengan nami perjamita, teks marang pe perikop, marang pe terpu sinang Jakarta imo, perjamita pasal 2 ayat 4 suami 11, bagian moninesi. Medu ngo ulan, belen ku ulaken, ku pajak ngo bagus-bagusku, ku baing mo kasean-kasean bak peken-peken, siku suani deket anggur bak sagumana macam bagi kayu merbuah. Kupu bangkit ngo lae mikasean bak peken-pekeni. Nterem ngo hambangku, siku tokor deket si tubuh ibagesku. Ndao buen pinakanku daripada pinakan barang ise pesi merian i Jerusalem. Kupapulung ngo pirak deket emas persembahan raja-raja i negeri jajahanku nai. Perende daholi bak da beru pesenangkan ukurku, merkite ende-ende kalai. Lord ngo si terbuangku sadike bue siku perluken. Si tuhunna aku dengo simbelgahna daripada karina si pernah merian i Jerusalem. Jana aku ngo simpantasna. Kupepoli ngo karina sini pergedo ukurku. Odanung kuan tak mengerasakan kesenangan KDPI. Gegah ngo aku kumerna karina hasil kerjanku. Janah idi mo upahku. Naiku pemanat nola mo karina si ku ulakeni. Bagi ma deket karina kelejanku. Lako populkan si ku bahani. Sadar mo aku karina na ioda kepelot kade artina. Sia-sia sambing mo si ku bahani. Tose bagi mengayaki angin. Kira dengan perjamita. Mula oda kita sepe mengrimangi kata di debatai bagasan katiken. Gen walaling kita. Kumernakan kade longo kala mendoken hukum tema marang perempun buku perjamita imo kesia-siaan. Longo kala mendoken bahwa perjamita marang pe kitab perjamiten imo beraliran skeptis, ragu terhadap kehidupan. Kede dengan tapi bagasan kita ketika naing si persiajari kade ngo makna-makna simbages sinaing pesakatan ibagasan jamitanta sidaren. Dengan kami berjamita, tika lako menjamitakan kata di bata kita ibagasan katiken acuan marang pe standar pemikiran perjamita ibagasan katiken nimo standar kejelmaan. Kulaki kami sekali naik standar sini baing marang pe ukuran kualitas jelma ibagasan katiken imo ukuran duniawi. Janah puncak standar ukuran duniawi mula iportibien kita imo kenggeluhan Raja Salomo i Jerusalem. Ingo sini dahte bagasan jamitanta sidaren. Mulai dok keni pasal-pasal perjolo buku perjamita en marang pe buku Kohelet en bahwa si menurat buku perjamiten imo sadakala raja di Jerusalem imo duka ni si Daud. Ibahin ngo gambaran magahkan si mengalami peristiwen imo sadakala si berhikmat bijak belgah kalohon imo Raja Salomo. Naik kemulih keni bahin ngo standar kenggeluhan ni iportibien kepuasan iportibien berdasarkan standar Raja Salomo. Kademoi idoken aku ngosim pistarna ayat telu jamitan ten idoken nola termurmur ngo aku marang pe mempunyai prastise toko buena kebikini beakku idoken di bagasan ayat walu emas deket perak bagi nola deket kekuasaan merkuasa ngoya oda pernah ICP berkuasa daripada Salomo belgahan daripada Raja Salomo mula bagi karina standar kenggeluhan iportibien mula merimbangkan si deban keni
oda lot ICP boy mengalosa. Kepuasan-kepuasan perdagingan, kepuasan-kepuasan lahiriah. Lot karinanay mula sirimang-rimangi ibagasan diri Raja Salomo. Kena dengan tapi ipun cana na ibagasan jamitan taen idokan iayat 10 sada naiku pemanat nolamo karinana siku ulakeni bagi dekat karina kelejanku lako pepulkan siku bahani sadar mo aku karinana oda kepelot kade artina sia-sia sambingo siku bahani tose bagi mengayaki angin. Kadang resume ibagasan pikiran ta. Bakune mo sadakala si kaya jong. Bakune mo sadakala na terkenal, bijaksana, berhikmat. Tapi kepekan ia mendokkan sia-sia sambingo karinanai. Kene dengan situhuna puncak buku perjamita, marang pe puncak ajaran perjamita, imo mulai si jakanola, ayat 25 pasal 2n. Ise terbangsa mangan dekat mersenang-senang mula oda bay di batanai. Di batango mereka kepantasan berbinetohan dekat kesenangan taba jelma si pesenang Athena. Jadi dengan walaupun secara sekilas idoken bahwa kepuasan kejelmaan ini oda ngopelin kepuasan perdagingan. Tapi dekat ngo kepuasan si deban imo hubungan merandal dekat debata. Ibagasan jamitian naing ko pesakat kami mendahirkan kene dengan nami perjamita. Memang mula sirimangi karina teks-teks silot ibagasan buku perjamita seolah-olah kenggeluhan di pertibian adalah sia-sia. Betul. Naing menglampaui kenggeluhan zaman Raja Salomo ngo kenggeluhan ta bagian dari. Mula tujuan geluh ta pelin kepuasan bagi sini alami Raja Salomo, sia-sia mau penggeluh ta. Tapi kita melampaui, marang pe trans Raja Salomo. Raja Salomo dengan kepuasannya oke, tapi mula pelin kepuasan, kinim pistar, hikmat, prastise, kekuasaan, kedibia. Sini Raja Salomo ngo pelin ikesa acuan dibas penggeluh ta, magomo kita. Ido Rasul Paulus, isada Korintus pasal 6, Sada Korintus pasal sibah ini idokan bagian. Mula pelin kenggeluhan ni portibien saming kene mengharap taba Kristus kene mo jelma simpaduna. Tapi ngo mate Kristus jangan ngo balik ngeluh. Jangan imo gabe jaminan kene ibagasan kematen nai ipegeluh mi bagasan kenggeluhan. Kene dengan sisada kepercayaan Tuhan Yesus sendiri mendokkan bagian. Bue ngo kala roh Ratu Seba lako mendahi Raja Salomo. Tapi betoh kene mo sini sen bagian dari belgahan daripada Raja Salomo. Kemulihkan ini cara berpikir kita lako mengarusi jamiten imo kena melampaui kenggeluhan kini beyak kini taboh sini rasakan Raja Salomo. Yesus Kristus belgahan daripada Raja Salomo karena kenggeluhan sini bahkan Yesus Kristus melampaui kenggeluhan sini rasakan Raja Salomo. Kena kulangi kami ngwen Yesus mendokkan sini sen. Marang pe Yesus mendokkan aku melampaui Raja Salomo. Kemulihkan ingo asa kesia-siaan ngonggeluhi portibien mula standar Raja Salomo. Tapi kini beyak kenggeluhan kini taboh ngoportibien mula standarna Yesus Kristus. Bahkan mulai siidah nola ibagasan kutipan-kutipan jamita dalam Yesus ndokon sayur tua mo kala simpogos, sayur tua mo kala si mersitahanan. Bahkan idokon roh mo kene melahirkan aku kene kala si leja jana botongan asa ku pesenang kene. Bahkan idokon Rasul Paulus di Filipi pasal 1 ayat 20 sada Kristus ngo kenggeluhan bangku labang hukum kematen. Mulai ibas kita perjamita sia-sia karinanai, sia-sia kini beak, sia-sia ngedang umur, sia-sia prastise, sia-sia kenikmatan hidup. Ya, mula pelin iportibien sambingo kesa kita mengharap. Tapi kita ngeluh melampaui kenggeluhan Raja Salomo. Imo masuk mi kenggeluhan Yesus Kristus. Tuhan ta Yesus Kristus mendoakan aku ngo dalan ni deket kesentengan ni deket kenggeluhan. Aku ngo
kenggeluhan si Tuhunna. Kemulian kini kisah perjamita bagasan jamiten hanya gabe pembuka pintu kita memasuki pemahaman mendahi Tuhan ta Yesus Kristus. Mentok terbatas ngo kenggeluhan mula mengasangkan kenggeluhan sebatas perjamita Raja Salomo. Tapi kena masuk ngo kita mi kenggeluhan na melampaui segala akal dan pikiran. Kira dengan sisa ada kepercayaan mula bagi resume bagasan kata dibatasi nang betohon tay bagasan katiken berjolo. Sia-sia ngo kenggeluhan i portibien mula oda menghubungkan geluhna taba di bata. Ima berjolo. Berduakan. Kenggeluhan berkelimpahan. Boy dapat jelma mula ia mersada dekat Kristus. Kumerna ia ngo kenggeluh. Petelukan. Kepuasan portibien odalot bandingan na. Ibandingkan mi kepuasan rebak dekat Tuhan Yesus Kristus. Boy ngo si jakai merkite ndenta ndem kunde nomor 425 meroang-oang tendingki kesajumpaku Yesus ki. Boy ngo jumpantai ibaga sendenta nomor 210 soh senang ukurku ibaing Yesus si mempersuk pekutahan ngoy. Kemulih keningo asa tupung kita ngo pejumpa dekat Yesus Kristus kita enggo menglampaui kepuasan kini bea ketan Raja Salomo. Anggian mo kata di bata ki pergegohi kita bagasan katiken asa kenggeluhan ta tuhu dame janah menglampaui kenggeluhan akali i portibien. Amin mersudi mo kita. Tuhan pasu-pasu mau katamu asa terulakan kami janah terjamitakan kami. I bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin.